वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है। उनका दरीना मुतालबा मान लिया गया है और पाकिस्तान की तारीख बदल गई है। इसके हवाले से पाकिस्तान के प्लेयर्स पर कि उनकी कारकर्दगी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी अब टॉप टीम जैसा रवैया या वही प्रोटोकॉल मिले देगा पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स को। तो इसके हवाले से जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की थी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स को गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली थी और नया जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उनके मुतालबात भी नहीं माने जा रहे थे। लेकिन अब ज़का अशरफ की एक जो चेयरमैनशिप में जो कमेटी है उसी ने बड़ा मसला हल कर दिया है और इंज़मामुल हक़ को ये टास्क दिया गया था। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी नाकाम रही थी, खिलाड़ियों के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा उसे। लेकिन इंज़मामुल हक़ ने इस हवाले से मसला हल कर लिया है और ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर इस चीज़ की फ़िक्र से आज़ाद रहेंगे कि उन्हें पैसा कितना मिलेगा, आगे उनका फ्यूचर क्या है, उनका एग्रीमेंट कितना है, तो इसके हवाले से बहुत बड़ी चेंज आई है। एक तो ये कि इस बार जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है एक नहीं बल्कि 3 साल के लिए दिया गया है और ये गालबन सबसे तवील तरीन कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उनकी उम्रें कम हैं, उनके जो फ्यूचर जो उनका है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। अलबत्ता इसके हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और 30 जून 2026 तक इसके मुताबिक उन्हें सैलरीज दी जाएंगी। एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ फ़ायदा ये उठाया है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो खिलाड़ी हैं वो हर साल जो मुतालबा उनकी जानिब से आता है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का है जो फ़ीस है वो बढ़ाई जाए, मैच फ़ीस बढ़ाई जाए। उससे भी एक तरह से 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जान छुड़ा ली है। और दूसरी जानिब प्लेयर्स के लिए आसानी ये है कि कम से कम 3 साल उनकी जो तनख्वाह है, जो उनकी मरात हैं वो अब पक्की हो गई हैं, तो इसलिए भी अब वो ज़्यादा पुरसकून होकर क्रिकेट के ऊपर फोकस कर सकेंगे। इसके हवाले से जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जो तारीख बदली है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि आईसीसी के रेवेन्यू में से भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को हिस्सा मिलेगा, जो कि तारीख में पहली बार हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स को कभी भी मुआवजा नहीं दिया गया। आईसीसी की जानिब से दिए जाने वाले शेयर जो कि रेवेन्यू होता है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बेहतरी के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो लेकिन इस बार जो चेंजिंग ये की गई है कि रेड बॉल और वाइट बॉल, जिस तरह के गुज़श्ता 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग किए गए थे, अब उनको एक बार फिर मर्ज कर दिया गया है। तमाम प्लेयर्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो आइन बराबर हैं। अब जो इजाफा हुआ है उसके मुताबिक जो एक कैटेगरी है उसमें 3 प्लेयर्स हैं। अच्छा, कैटेगरीज़ में कौन कौन से प्लेयर्स हैं ये भी आपको बताऊंगा। उसमें 202% इजाफा किया गया है उनकी मैच फ़ीस में, और इसके अलावा उनकी जो माहाना तनख्वाह है। इसके अलावा जो 6 खिलाड़ी हैं कैटेगरी बी में, उनका 144% हिस्सा बढ़ाया गया है, जबकि कैटेगरी सी में जिसमें 2 प्लेयर शामिल हैं उनका 135%, और डी कैटेगरी जिसमें 14 प्लेयर शामिल हैं उनका 127% जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया है। ये बहुत बड़ी चेंज है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और अगर यहाँ पर बात करें तो ए कैटेगरी में जो 3 प्लेयर्स हैं उनमें कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, जबकि वाइट बॉल के नायब कप्तान शादाब खान को इस फहरिस्त में नहीं रखा गया। इसके अलावा बी कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इमामुल हक़, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह और शादाब खान को रखा गया है। सी कैटेगरी में 2 प्लेयर्स हैं, इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक, जबकि डी कैटेगरी में फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज जानी, शान मसूद, उसामा मीर और ज़मान खान, ये वो प्लेयर हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता होंगे अगले 3 साल के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि शान मसूद का जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे ख्याल में वो किसी हद तक गलत दिखाई देता है, क्योंकि वो ना ही पाकिस्तान की वनडे टीम में, ना ही T20 टीम में जगह बना पा रहे हैं और ना ही टेस्ट फॉर्मेट में उनकी जगह यकीनी है। इसके बावजूद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। लगता है ऐसा है कि उनकी जो कारकर्दगी है उससे कहीं ज़्यादा उनके जो पीछे के ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा काम कर गए हैं। इसके अलावा जो इफ्तिखार अहमद, उनकी मुझे ऐसा लगता था कि शायद T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उनका आगे पाकिस्तान के लिए जो कैरियर है वो ज़्यादा नहीं है। एक तो उम्र का तकाजा है, बेशक कागज़ पे उम्र छोटी हो, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि उनकी एज अच्छी खासी है। तो इसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी ज़रा सवाल उठाया जा सकता है कि 3 साल के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है,
تو جو نوجوان کھلاڑی اس دوران آئیں گے، بے شک وہ پاکستان سپر لیگ سے ہیں، پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن سے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ ایک میرے خیال میں کسی حد تک ناانصافی ہے، خاص طور پر۔ اس کے علاوہ اگر باقی دیکھ لیں جتنے پلیئرز ہیں ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھی چیز یہ ہے کہ عماد وسیم کو بھی کنٹریکٹ دیا گیا ہے اور او بی سی کیٹیگری میں، کیونکہ عماد وسیم کم از کم وائٹ بال میں پاکستان کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ گو کہ انہیں ورلڈ کپ 2023 کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اہلیت اتنی ہے کہ وہ کھیل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ کھلاڑی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اے کیٹیگری میں، بی میں، سی میں اور ڈی میں کون کون سے ہیں، ان کی نہ صرف مجموعی جو انکریمنٹ ہوئی ہے ان کی کنٹریکٹ میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو میچ فیس ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اگر ہم ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو 50% اضافہ کیا گیا ہے پہلے کی نسبت، اور اس کے علاوہ جو 25% جو ہے ون ڈے فارمیٹ میں اور 12.5% جو ہے T20 فارمیٹ میں ہر میچ کی میچ فیس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ نیا سینٹرل کنٹریکٹ ہے۔ اس میں کھلاڑیوں کے لیے جو ہوگا سو ہوگا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ 2023 میں اب پاکستان کے پلیئرز فوکس ہو کر کرکٹ پر توجہ دیں گے، فوکس ہو کر کھیلیں گے، بجائے اس کے کہ وہ سینٹرل کنٹریکٹ کی بحث میں پڑھتے رہیں، ایک دوسرے سے مشورے کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے روزگار کا ایشو ہوتا ہے، آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پسے پشت ڈال کر آپ باقی چیزوں پر کام کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ کھلاڑی آپس میں بیٹھتے تو اسی موضوع پر بات کرتے، لیکن اب اس کے حوالے سے یہ اچھی چیز ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی یہ مسئلہ حل کر لیا گیا، جو کہ بہت اچھی سائن ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے پلیئرز ہیں جو سینٹرل کنٹریکٹ یافتہ ہیں، اگر وہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے تو کنٹریکٹ کے مطابق جو انٹرنیشنل میچ فیس ہے اس کا 50% یہاں پر بھی حاصل کریں گے۔ یعنی اگر ایک کھلاڑی 3 لاکھ لے رہا ہے فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کے، تو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے، تو فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کے وہ 1.5 لاکھ لے گا۔ اس طرح اگر کوئی 2 لاکھ لے رہا ہے ون ڈے میچ کھیلنے کے، تو پاکستان میں ڈومیسٹک ون ڈے کپ کھیلتے ہوئے انہیں کم از کم جو اس کا آدھا ملے گا۔ تو یہ سیم چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ٹاپ کیٹیگری کے پلیئرز ہیں ان کو 2 سے زیادہ ایک سال کے یا ایک سیزن کے دوران لیگز کھیلنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، اور یہی وہ چیز تھی جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور انضمام الحق نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی تھی۔ اور ورلڈ کپ 2023 سے پہلے، ایشیا کپ 2023 سے پہلے ہمارے کھلاڑی لگاتار T20 لیگز کھیل رہے تھے۔ جو لیگز جہاں ہوتی تھی پاکستان کے پلیئرز پہنچ رہے تھے، چاہے وہ کینیڈا میں گلوبل لیگ ہو، امریکہ میں MLC ہو، اس کے علاوہ بے شک وہ کوئی اور چھوٹی موٹی لیگ ہو، ہر جگہ پہنچ رہے تھے۔ بڑی لیگ تو کھیلتے ہی ہیں، پاکستان سپر لیگ کھیلتے ہیں، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلتے ہیں، کیریبین پریمیئر لیگ ہے، بگ بیش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ میں T20 بلاس دی 100 ہر جگہ ہمارے کھلاڑی نظر آئے۔ اور اب شاید یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان کے اوپر بین کر دیا گیا ہے کہ 2 سے زیادہ لیگز اب نہیں کھیل سکتے۔ اس لیے پاکستان کے پلیئرز کی کوشش ہوگی کہ وہ 1 یا 2 لیگ سے، کیونکہ ایک لیگ تو پاکستان سپر لیگ ہے، اس کے علاوہ کسی اور لیگ سے وہ ایگریمنٹ کریں گے، تو ان کے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ جو لیگ سب سے زیادہ معاوضہ دے گی اسی کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے۔ اس لیے اب بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی پاکستان کے بہت سارے پلیئرز کی جو شرکت ہے مشکوک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حالانکہ 16 پلیئرز پہلے ہی ان کے جو حتمی اسکواڈ ہیں اس میں شامل کر لیے گئے ہیں، 16 پاکستان کے پلیئرز، کیونکہ UAE زیادہ معاوضہ دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پلیئرز UAE لیگ کی جانب رخ کریں گے۔